Bubagrano leg. Bubagrano leg. Bubagrani sacung membaca supreme court daja sokano dagi mungu bisi election kanya bagai dagi mungu mani Bubagrano Hambai. Bubagrano leg. Bubagrano leg. Hanya kau jauh sini you don't know. Kita rumah tabaring jakini ni Hambai dulu dole dole five. Kita rumah tabaring jakini ni Hambai dulu dole dole five. Bubagrani satu membaca turun ke Raja Sorkano bisi election kalian dagi menggunakan Bubagrano. Kini na Hambai dulu dole dole five. Bubagrano Hambai dengan bagi kini na dulu dole dole five. Bubagrano Hambai dengan bagi kini na dulu dole dole five. Bubagrano, jatuh kawa Bubagrano, jatuh kuga Bubagrano, jatuh dagi mengumani Bubagrano Hambai, Bubagrani satu membaca burung kota desa karena bisi election kalian di bagai dagi mengumani bagai Bubagrano Hambai, Hambai, Bubagrani satu membaca burung kota desa karena bisi election kalian di bagai dagi mengumani Bubagrano Hambai. Bubagrano Hambai, Bubagrano Hambai, Bubagrano Hambai, Bubagrani satu membaca supreme court Raja Sorkano bisi election kalian bagai dagi mengumani Bubagrano Hambai, Bubagrano Hambai, Bubagrano Hambai, Bubagrani satu membaca supreme court Raja Sorkano bisi election kalian dagi mengumani bagai Bubagrano Hambai. Bubagrani satu membaca supreme court Raja Sorkano bisi election kalian dagi mengumani bagai Bubagrano Hambai, Bubagrano leg, Bubagrano leg, jatuh ni kawa Bubagrano. কারণ এখানে যে 10 বছর রমি যে পেন্ডিং তমনি সিং ভিলেজ কমিটি ইলেকশন ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কাছে পজিটিভ রায় রেখা এবং অর্ডার রেখা যে বিসি ইলেকশন দাতি দাতি মা খাইনাই ডেট ঘোষণা মারুনাই তেমনি লগে লগে সিং সাইমাga যে কাউন্সিল টিটিএডিসি ইলেকশন যে তমনি অমব লগে লগে মা খাইনাই একসাথে মা খাইনাই ইগে তাবু বরক ফাইনাই ও মাসনি 26 তারিখ বিসি এফিডেভিট জমা মারনাই সুপ্রিম কোর্ট ইগে সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে জাজ রক ডাইরেক্টলি সাকাসিনি স্টেট গভর্নমেন্ট উকিল দङ যে বিসি ইলেকশন তে টিটিএডিসি কাউন্সিল ইলেকশন এক লগেনো খাইনাই নংথং Kita kisah kok omnipino, sini 14 bulan wakil nak bodang ini sarik jorawo, Bubagra je asik fight khai, Supreme Court ni jeni rangbai ukil romai, je sini tiprasan bagi lorai khai, je o positive rai, o je rai tui hemani, je Supreme Court ni order tui hemani, ba Supreme Court je bo fight khai sini or dofani bagi sini or BC election ni yang kau bagi fight khai je kaisa rai hemani. Omun bagi simbona Hambai dina hani 314 bulan awat ningi singoro kaisa rally massive rally himboto kaya khalenen thangdo rajgat kamini sing lefo block of di ebong orally sara tirpon khaije ko sino 14 bulan orwaki nawar simia sara tirpon no sarik jorawo kun jaga mosal rally kun jaga himboto sarik jorawo kun jaga bike rally bok khaije ko omuno sing rally bising di Bubagrano Hambai dina bagi no rally khayo to Supreme Court no Hambai dina bagi karon ki BC election খাইতে যে जों কামিয়াম से যে ডেভেলপমেন্ট না নাংমানি যে ফান্ড মানে নাংমানি অমমা yang তো 10 বছর রম 2016 যে BC election লাস্ট মানে অমপরে BC election BC কাউন্সিল ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন উনিয়াকু গমনে তাবু বল 26 তারিখ ডেট মারিনাই সুপ্রিম কোর্ট